हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। नमस्कार, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি হচ্ছি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি শিলিগুড়ি কাওয়াখালী মাঠে লক্ষ্যকণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে। গীতা কোনো বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থ নয়, সমস্ত মানব জাতির ধর্মগ্রন্থ এবং এমন কোনো পৃথিবীতে ভাষা নেই যে ভাষায় গীতা অনুবাদ হয়নি। গীতা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই পাঠ করতে পারেন, সকলেই উপস্থিত হতে পারেন। আজকে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি বাংলাদেশের দিকে, সেখানে আজকে সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আক্রান্ত। কেউ কেউ বলছেন, বাংলাদেশের শাসকবর্গ বলছেন এটা অপপ্রচার ভারতের মিডিয়ার, কিন্তু বাস্তবে আমরা যে সমস্ত খবর আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে পাচ্ছি তার কথায় ভয়াবহ। আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মরক্ষার অধিকার সকল হিন্দুদেরই আছে। সুতরাং হিন্দুরা আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু সমাবেশ করছেন মাননীয় চিন্ময় প্রভুর নেতৃত্বে। হিন্দুরা অস্ত্র ধরেননি, তাতেই বাংলাদেশের প্রশাসনের ঘুম উড়ে গেছে এবং মাননীয় চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করে জেলে রেখেছেন। আজ পর্যন্ত তার জামিন হচ্ছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই অত্যাচারে উত্তরের কণ্ঠ সর্বদাই সোচ্চার আছে বা থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে কথা বলবে। নমস্কার, আপনারা উত্তরের কণ্ঠ থেকে বাকি অনুষ্ঠানগুলো দেখুন। গীতার ধ্যান আমরা 4 লাইনের পাঠ করব, তারপর প্রথম অধ্যায় সমবেত কণ্ঠে পাঠ করব। ওম পার্থায় প্রতিবোধিতা ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন গ্রথিতং পুরাণমুনিনা मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते মায়েরা সবাই শঙ্খধ্বনি করুন, সবাই শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করুন। প্রথম অধ্যায় করবেন। শ্রী ভগবত
उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्यं महतीं समूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य धृष्टकेतुस्य युधानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुन्तिभोजस्य श्रीकृष्णः युधामन्यश्च विक्रान्तः बुद्धमूलश्च वीर्यवान् सौभद्रो नोपदेयश्च सर्वदेव अस्माकन्तु विशिष्टाये आनिबोधविदोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सर्वसम्पद्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च विभत्सश्च विनिन्दयः अश्वत्थामादिकर्णश्च सौमदत्तेन च अन्ये च बहवः भरते त्यक्तजीविताः ज्ञानशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं न प्रस्नातं वयं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं निरमेषां वयं भीष्माभिरक्षिताम् अरणेषु न सर्वेषु यथा भागवतवर्षिणाः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयं हरसं कुरुवृन्दावतामहः सिंहयानं विराजते सर्वं प्रथमो प्रतापवान् तथा सन्तासवेर्यश्च प्रणवानतपोमुखाः सहस्रयाम्यहं सहस्रशंसो भवन् ततस्ते हये युक्ते महतीसन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शब्दौ प्रथमतुः पाण्डवन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौर्णकर्मो महासर्वं भीमकर्माविबोधनः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य शुभो पुष्पको काश्यस्य रमेश्वासः शिखण्डी च महाभागः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः सन्तानद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धातरात्मानं हृदयाशीविहारः नभस्समिति बीजैव कुमुदोऽप्यनुनयन्
बहुत बहुत शुभकामना। आप सब सुदूर क्षेत्रों से एक सनातन एकत्व का परिचय देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। सभी पूज्य संत चरणों में इतनी बड़ी संख्या में जो संत चरण आए, सबके प्रति हृदय से नमन वंदन करते हुए देखा श्लोक है 9वें अध्याय का 22वां। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। संजीव वाच का अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बंगाल सिलीगुड़ी और यहाँ यह कुरुक्षेत्र मैदान और यहाँ उपस्थित हमारे अनेक पूज्य संत चरण, अभी पूज्य महामंडलेश्वर प्रणवानंदपुरी जी महाराज को हम सब ने श्रवण किया। इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में ओम ओम ओम। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपरां, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत दुहे नमः। ब्रह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत पुण्यक्षेत्र पवित्र क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्ये सिलीगुड़ी नगरे दार्जिलिंग जनपदे काबाखाली कुरुक्षेत्र मैदान क्षेत्रे परिसरे बौद्धावतारे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने श्री भास्करे शिशिर ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ रविवासरे मृगशिरा नक्षत्रे ववकरणे शुभ योगे वृश्चिक राशि स्थिते श्री सूर्ये वृष राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ नाना गोत्रेभ्यः
नाना नामेभ्यः समस्त पूज्य संत जनानां तथा এবং পাগল উন্মাদদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কোনো লজিক হয় না, কোনো আইন নাই। ভগবত ভক্তজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দেখো দুইটা দৃষ্টি গীতার, এই কথাটা বলে আমি শেষ করছি কারণ তোমরা এতজন এসছো, একটা মেসেজ তো নিয়ে যাবে গীতার। দুই রকমের মানুষ হয়, টু কাইন্ড অফ ফিলসফি। এক হলো যে অহংকেন্দ্রিক, কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, তাদেরকে বলতে পারি টেকিং অ্যাটিটিউড, সবার কাছ থেকে নেওয়ার জন্য সে রাজি, দিতে রাজি না। আরেক এদেরকে ভগবান বলছেন যে তৈর্দত্তান প্রদায় ভো ইয়ো ভুঙ্ক্তে স্তেন এবসা। দেখো এই সৌন্দর্যতা খুব ইম্পর্টেন্ট। সামান্য পরিস্থিতিতে খুব ভগবানের নাম কীর্তন করো, কিন্তু যখন শত্রু আক্রমণ করছে তখন তোমাকে অস্ত্র উঠাতে হবে, শুধু নয় সংগঠিত ভাবে চলতে হবে। সোমনাথের মন্দির আক্রমণ হচ্ছে, রাজস্থানের পাশের রাজা খবর পাঠালেন যে এই কি জানি মোহাম্মদ বিন তুগলক নাকি সুলতান নামটা মিস হচ্ছে না, যে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছিল। সোমনাথ মন্দির যাই হোক, তিনি বললেন যে আমি সেনা পাঠাচ্ছি, আমি নিজে উপস্থিত হব তোমাদের রক্ষা করার জন্য। পাকিস্তান তো বাংলাদেশ 8% আছে, বাংলাদেশের মতো কতদিন থাকতে পারে জায়গা সরকার বদলে গেল, প্রভাবিত হবে না। আমি আগরতলায় ছিলাম, কালকে যখন মহাযজ্ঞ করছিলাম, আমি প্রশ্ন করলাম যে বাবা আগরতলায় আমরা থাকতে পারবো? তোমরা থাকতে পারবে এখানে? ডেমোক্রেসি যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই খবর আছে, পুরো হাতছাড়া হয়ে গেছে, ইংল্যান্ড তো কমিয়ে গেছে। আমরা ঘোরাঘুরি করি, যারা খবর না তারা জানো। আমরা এখন বুঝতেই পারছি না আশীর্বাদ সাধুবাদ জানাচ্ছি গীতা মাকে নিয়ে এত বড় একটা কার্যক্রম এবং আপনাদের সকলের উৎসাহ দেখে বালুঘাটের চণ্ডীদাস যেখানে থাকুন না কেন কার্যালয়ে সেই বিরোধী আপনার মা আপনাকে চণ্ডীদাস, আপনার মা আপনাকে সিরাজ কীর্তনীয় মহাশয়কে অনুরোধ করা হচ্ছে আধার কার্ড ঘোষণা কেন্দ্র থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য। ঘোষণা কেন্দ্রে আপনার আধার কার্ড হারিয়ে গেছে, ঘোষণা কেন্দ্র থেকে নিয়ে নিন। সিরাজ কীর্তনীয় জয় শ্রীরাম। গীতা মাতা কি